श्राव्य भित्तिक साहित्य पत्रिका प्रजन्म को स्वागत करुछि मु अर्पिता। आरंभ हो सारिलानी नवरात्रि। मर्त्य को ओल्हे आसिलेनी जगत जननी शक्तिमयी माँ दुर्गा। आसंतु भक्तिपूत भावरे सहृदय प्रार्थना करिबा। महामारी कोरोना संकटरू से समग्र विश्व को उद्धार करंतु। हाँ दर्शक बंधु, आज आरंभ करिबा प्रजन्मर एही संख्याटी को संपादकीय। नमस्कार। एबे खुशीर कथा, साहित्य साधना पई युव संप्रदाय मानक भितर गोटे बड़ आग्रह देखा मिलूँ। जमी 90 दशक बेल को 2000 मसीहा बेल को युव संप्रदाय विशेषकर ग्लामर दुनिया रे पाद रखापी बेसी इच्छुक थिले, ठीक सेमिति एवं साहित्य प्रति से भितर इच्छा प्रबल हो उठी। जार नमूना आम प्रत्येक दिन सोशल मीडिया रे देखा पाऊे। हजार हजार संख्यार कविता, मिनी गप बा से साहित्य संपर्कित सूचना से पोस्ट कर बेले बेले विस्मित हवा को भी पड़े जे साहित्य प्रति ए प्रकार अहेतुक आकर्षण कहीं, जदिओ आमर साहित्य बजार मंदा। साहित्य एबे कौन राजनीतिर शिकार हो चलती। हाँ दर्शक बंधु, सेमिति गोटे धारणा एबे मो मन भीतर को आसी। मुई किछि दिन हला ताकू अनुशीलन करुले। बहु राजनीतिज्ञ व्यक्ति मानकर साहित्य जगत में प्रवेश, साहित्यिक मानकु परायत करिबा, सेमानंक कांधरे पाद रखी ऊपर को उठी जिबा पई गोटे प्रकार प्रयास करिबा। विचार साहित्यिक बुझीपारुने ए राजनैतिक व्यक्ति मानकर छलना सेमानंकर चक्रांतरे भूली जाउची। भाबुची जे साहित्यिक मानक से उपयुक्त सम्मान दौरान, प्रकृति से नुहे। साहित्यिक माने एबे बोध हुए से भोट बाक्स पलटि जाइछन्ते। कहीं ना युव संप्रदाय साहित्य साधना रे एबे मनोनिवेश करिছে एवं से युवक संप्रदाय मानकु हातेबा पई साहित्यिक मानकु हाथ पारिसी करी एबे सेमानंकर कामरे लागि पड़िछन्ते। सतर्क रुहन्तु साहित्यिक बंधु माने। साहित्य को राजनीति भितर को आणंतु नहीं, राजनीति सहित साहित्य को जड़ित करंतु नहीं। नचेत आमे जेतिके टिके भी सम्मान सह बंचिबा को शिखिचे, सेठी को भी केतेबेले ए राजनीतिर चक्रांत भितर धूलिसात हो जिवो एवं साहित्य मरी जिवो, साहित्य पराद्य हो जिवो, आम जापर ना। तेणु बेल था सतर्क हवा उचित। दुईटी प्रबंध, दुईटी कविता और दुईटी गल्प को नहीं आमर ए संख्याटी। आसंतु देखि नबा आजिर सूचीपत्र को। जड़े प्रतिष्ठित समालोचिका डॉक्टर विजयलक्ष्मी दास संप्रति से रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रे असिस्टेंट प्रोफेसर रूपे कार्यरत। आजिर ए संख्या रे प्रथमे तांकरी प्रबंध मधुमयर कवि गंगाधर मिले। आसंतु देखिबा आज संख्यार प्रथम प्रबंध मधुमयर कवि
गंगाधर मेहर। प्रबंधिका डॉक्टर विजयलक्ष्मी दास। नमस्कार। आजिर आलोचनार शीर्षक हेउची मधुमयर कवि गंगाधर मेहर। कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिमा दिन बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। 1924 मसीहा एप्रिल मास 4 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। तांकर पितांक नाम चैतन्य मेहर, मातांक नाम हेउची सेवती देवी। मात्र 10 वर्ष बयस रे तांकर विवाह होइथिला। विवाह परे स्कूल रे नाम लेखा हैला। गंगाधर मात्र 5म श्रेणी जाए पाठ पढ़िथिले। एहा परे पाठपढ़ा तांकर बंद हो गला। कौलिक कर्म वस्त्र बयन रे निजको से नियोजित करदेले। किंतु तांकर जो गभीर अध्ययन पिपासा तांको संस्कृत, ओडिया और बंगला भाषार बहु प्राचीन ग्रंथ अध्ययन करिवार प्रेरणा जोगैथिला। 1894 मसीह बरपाली जमीदारंक पाखरे अमीन भावरे से नियुक्ति पाइले। मासिक वेतन थिला मात्र 7 टंका। निजर कर्तव्यपरायणता निमित्त परवर्ती समय रे मोहरीर पदकु से उन्नीत होइथिले। दरमा 7 टंकारु 15 टंका हैला। एहा परे संबलपुरर डेपुटी कमिशनरकर अदालत, तापरे विजयपुर, तापरे पद्मपुर जमीदारंक अधीन रे कार्य करी से अवसर ग्रहण कले। गंगाधरଙ୍କ प्रथम काव्य संकलन नाम हेउची रसरत्नाकर, जहाँकि भंजीय काव्यशैलीर प्रभाव रे प्रभावित एवं काव्यर आरंभ और शेष र अक्षर रे अनुसरण रे रचित। बरपाली युवराजंकर सेतेबेलर गृह शिक्षक तांक नाम हेउची सूर्य कुमार मित्र। सेतेबेले से गंगाधर को गोटे परामर्श देथिले जे भंजीय रीति रे काव्य न लेखि आधुनिक रुचि और समय अनुकूल रीति को लेकर काव्य रचना करने को। किंतु 1892 मसीह से पुणी अहल्या स्तबक लिखिथिले। ए काव्यटी मध्य संस्कृत शार्दूल विक्रीडित छंदरे रचित। राधानाथ सेतेबेले तांको परामर्श देइथिले एवं से राधानाथ परामर्श अनुଯାयी से एही काव्य को पुणी थरे बंगलाश्री रागरे लिखिथिले। तापरे 1893 मसीह इंदुमती, तापरे 1894 मसीह उत्कल लक्ष्मी, 1903 मसीह कीचकबद्ध, तापरे 1914 मसीह तपस्विनी, 1915 मसीह प्रणय बल्लरी लिखिथिले। एही काव्यगुड़िक मध्यरु अधिकांश काव्य मुकुर पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला। पद्मपुर रे अवस्थान समय रे तपस्विनी काव्य पुस्तक आकार रे प्रकाश पाइथिला। एही काव्य व्यतीत से केतेगुड़ी गीति कविता मध्य लिखिथिले। भारती रोदन 1894 मसीहा, उत्कल भारती निवेदन 1895 मसीहा, महिमा 1897 मसीहा, वर्षा चित्र 1902 मसीहा, उत्कल भारती उक्ति 1914 मसीहा, अमृतमय, मधुमय, भक्ति, तारा और सूर्य 1914 मसीहा, मलयर आवाहन 1917 मसीहा, भारती भावना 1923 मसीहा। एमती अनेक कविता से स्थान पाइथिला। एथिमध्यरु किछि कविता 1912 मसीह कविता कल्लोल, अर्घ्य थाली 1919 रे, तापरे कृषि कविता कृषक संगीत रे 1921 मसीह स्थान पाइथिला। आलोच्य मधुमय कविताटी अर्घ्य थाली संकलन रे स्थानित एक कविता। एथिरे कविंकर उच्च दार्शनिक चिंताधारा सांगकु गोटे ईश्वर प्रीति, कवित्व, वैदिक चेतनार सम्मिश्रण एसबू घटिथिबार आमे देखिबाकु पाइबा। गंगाधर थिले मुख्यतः जने गभीर आशावादी। वर्तमान आम आलोचना करबा ए जो कवितार पृष्ठभूमिटा कौन, को पृष्ठभूमि रे कवि ए मधुमय कविता को लिखिछन्ति। मु कहिली गंगाधर थिले प्रचुर भाव रे जने आशावादी कवि। जागतिक दुख, दैन्य, पारिवारिक अशांति भितर थाई मध्य से तांको लेखनी किंतु चलचंचल थिला। एटा कम बड़ कथा नुहे गोटे कवि पाई। मनीष को से भल पाउथिले। ईश्वरंक उपरे सार्वभौमत्व आरोप करी मनुष्य को गोटिए जाति, मानव जाति बोली से अभिहित करथिले एवं विश्व रे गोटिए धर्म अछि, ताहा हेउचे मानव धर्म बोली से कहिले। मनीषर विभत्स कदर्य रूप भितरे से देवत्वर संधान पाइथिले। तांको दृष्टि रे ए विश्व होई उठिथिला मधुमय एवं ए मधुमय विश्व रे मनीष सते जेमिति एक अमृत सागरर बिंदु।
ସେଥିପାଇଁ କବି ମଧୁମୟର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ, ତୋପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ। ଗଙ୍ଗାଧର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। କବି ବିଶ୍ୱର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ମଧୁମୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଜନନୀର ସ୍ନେହ ଭିତରେ ସେ ମଧୁର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଜାୟାର ପ୍ରଣୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ଧାନ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିତାଙ୍କର ଆଦର ଯତ୍ନ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେ ମଧୁର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ନୂଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ, ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଥିଲେ, ଜନନୀର ସ୍ନେହ, ଜାୟାର ପ୍ରଣୟ, ବୁଧବନ୍ଧୁ ସଦାଳାପ, ଜନକ ଆଦର, ଏକ ଏକ ଝର ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଜୀବନ, ନବନବ କର୍ମ, ନବନବ ମର୍ମ, ନବନବ ଜ୍ଞାନ ପଥ, ନବୀନ ଆଲୋକେ ଦେଖାନ୍ତି ଲୋକେ, ମଧୁଝର ସତ ସତରେ ଜୀବନ। ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଲେ ସଂସାରର ଜାଗତିକ ବାସନା କାମନା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ବିମଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ବୋଧରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ସକଳ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଥା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ କବି କାନନର ସବୁଜିମାରେ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି ଭିତରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମଳ ଦ୍ୟୋତି ଭିତରେ, ନଦୀର କଳକଳ ତାନ ଭିତରେ, ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏକଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣାର କନ୍ଦର, ତାହା ହେଉଛି ମଧୁଝରର ନିତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ସର୍ବତ୍ର ମଧୁମୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ କବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ସବୁଠାରେ ପରମ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା। ଏହି ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏହା ଅନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ। କବି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳା ସହିତ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଏକୀଭୂତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କବି ସତ୍ତା ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଏଠି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଏକାକାର। ଅମୃତ ସତ୍ତାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିରୂପ। ଚିରନ୍ତନତ୍ୱ ଭିତରେ କବି ଏଠି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। କ୍ଷଣିକ ପ୍ରତିରୂପ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବି ସେଥିରୁ ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଆଉ ଜଗତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରମୟ। ତାଙ୍କରି କରୁଣାର ପରଶରେ ଜୀବନର ସକଳ ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ପାପ, ତାପ, ଲୋପ ସବୁକିଛି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହା ହିଁ କବି ହୃଦୟର କଥା। ତେଣୁ କବି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହେଁ ତୁ ସାନ, କରୁଣା ନିଧାନ, ରାଜ୍ୟରେ କରିଛୁ ବାସ, ବଢ଼ାଇଲେ କର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପୟର, ଲଭେ ନ ହେବୁ ନିରାଶରେ ଜୀବନ। କବିତାର ଅନ୍ତିମ ପଦରେ କବି ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ପଦ୍ରଷ୍ଟ ଜନ ମୁଖରେ ଲବଣ, ଦେଲେ ବୋଲି ଥାଏ ମାଟି, ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟେ ମଧୁ, ନ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାଦୁ, ଜ୍ଞାନ ଗଦ ଦିଅ ବାଟିରେ ଜୀବନ। ତାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ମୁହଁରେ ଯଦି ଆମେ ଲୁଣ ନେଇକି ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ମାଟି ଭଳି ମନେ ହେବ। ଲୁଣର ମହତ୍ଵ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଦ ବାଟି ପିଆଇବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ମଧୁରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। କବିତାର ଭାବବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନାର ମୂଳ ହେତୁଟା କେଉଁଠି? ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଦୁଇଟି। ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଋଗ୍ବେଦର ମଧୁମୟ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଅପରଟି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରଭାବ। ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧୁମୟ ବନ୍ଦନାର ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଓಂ ମଧୁବାତା ଋତାୟତେ ମଧୁକ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବଃ, ମାଧୁର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଧି, ମଧୁନକ୍ତ ସୁତୋଷୋ, ମଧୁବ୍ରତ ପାର୍ଥିବଂ ରଜଃ, ଦୌରସ୍ତନଃ ପିତା। ମଣିଷ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ହିଁ ସେ ଅମୃତମୟ ବିଶ୍ୱର ଅଧିବାସୀ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଦାପି ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କବି ସର୍ବତ୍ର ମଧୁମୟଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମଧୁମୟ, ଆକାଶ ସର୍ବତ୍ର ଆକାଶ ମଧୁମୟ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଅନଳ ସବୁକିଛି ମଧୁମୟ। କବିର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ମଧୁମୟ। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ମଧୁମୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଏଠି ଅପୂର୍ବ ସାମ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ କବିତା କଲ୍ଲୋଳରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ
ପଡ଼ିଛି। ମଧୁପର ମଧୁଭିକ୍ଷା ଗୀତି କବିତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ କବିତା ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ କବିତାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ, ଜାଗ ନରନାରୀ ଅମୃତ ସନ୍ତତି ପିୟ ସେ ଅମୃତ ପୟ ହେ, ପିଇ ସେ ଅମୃତ ଦିବସ ସର୍ବରୀ ଗାଓ ଅମୃତର ଜୟ ହେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ। ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କବିଙ୍କର ନିଜ ଧନ। କବି ପ୍ରାଣର ଉତ୍କଣ୍ଠା ହିଁ ଏହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଇ ମଧୁମୟ ହେଉଛି ଏକ ମହାଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ମାନବତାର ମନରୁ ଅହଂଭାବ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱଜୀବନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପି ଦେଇପାରିବ। ସେପରି ମଧୁପର ମଧୁଭିକ୍ଷା କବିତାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କୋକିଳ ନିଶ୍ୱନେ ବାଲ୍ମୀକି ନିକ୍ୱନେ ଦେଇଛି ମଧୁ ଲେପନ, ପୁଷ୍ପିତ କାନନେ ଶିଶୁର ଆନନେ କରିଛ ମଧୁ କ୍ଷେପଣ ହେ, ଫୁଲ ଫଳ କାଣ୍ଡ ତରୁ ଇକ୍ଷୁଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭ ମଧୁଛନ୍ତି ବିହିହେ, ବହିଏ ସରିତ ନିର୍ଝର ସରେ ଜଳଧରେ ତୁମ୍ଭ ମଧୁ ଅଛି ବହିଏ, ପ୍ରୀତିରେ ଲୋଚନ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନେ ଦେଇଅଛି ମଧୁ ଘାରି ହେ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ କୁଞ୍ଜେ ଅନୁକ୍ଷଣ ମଧୁପ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ହେ। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରଟା ସାରା ମଧୁମୟ। ମଧୁର ସ୍ଥିତି ସର୍ବତ୍ର। ଶିଶୁର ଆଗମନ, ଫୁଲ ଫଳ କାଣ୍ଡ ତରୁଲତା ନଦୀ ଝରଣା ପୁଷ୍କରିଣୀ ସର୍ବତ୍ର ମଧୁ ଲେପନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମଧୁମୟ କବିତା ଲେଖିବା ପଛରେ ଏସବୁ କବିତାର ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ମଧୁମୟ ଗୀତି କବିତାରେ କବି ହୃଦୟର ଭକ୍ତିପ୍ରାଣତା, କବିତା କଳାର ଲାଳିତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ମଧୁମୟ ଭକ୍ତିର ସାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତାର ଏକ ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହାକୁ ଆମେ ନିର୍ବିବାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଯାଜପୁର ଚିତ୍ତୋଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପ୍ରଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ନିଃସୃତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଫୁଲର ପରି ଓ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ଫୁଲର ପରି ଓ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି। ତା ସହିତ ଦେଖା ହେବା ମାତ୍ରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଅସରାଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ତା ଓଠରେ ଟୋପେ ଗୋଲାପ ରଙ୍ଗର ସ୍ମିତ, ତା ଆଖିର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଚାହାଣୀ ଓ ତାର ମିଠା ସ୍ୱରର କୁହୁକ ମୋତେ ଅକସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଜାପତିଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ସେହି ପ୍ରଜାପତି ଯିଏ ନିରବଧି କାଳ ଗୋଟେ ଫୁଲର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ। ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ଫୁଲର ପରି ହେଇ। ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ପାଲଟି ତାର ପୂଜା କରେ। ସେ କହେ, ଦୀପ ଜାଳ, ତୁମ ଡେଣା ଦୁଇଟି ହେଉ ସେ ଦୀପ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିମୂର। ମୁଁ କହେ, ମୁଁ ମୋର କୋମଳ ଡେଣା ଦୁଇଟିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେ ଓ କ୍ରମଶଃ ତାହା ଜଳି ଉଠେ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ହୋଇ ଜଳେ। ମୋର ଦୀପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଥାଏ ଡେଣା ଯୋଡ଼ିକ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଥପ୍ ଥପ୍ ଝରୁଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ମୁଁ ପଚାରେ, ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ଏଥର ସେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛେ। ଫୁଲର ପରୀର ହୃଦୟ ଯେ ଆହୁରି କେତେ ଅତନ୍ତ୍ର କୋମଳ। ତୁମେ ତୁମର ଡେଣା ଦୁଇଟିକୁ ପୋଡ଼ି ପକେଇଲ ମୋରି ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଛି ନା, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବି। ତମ ପାଖରେ ରହିଛି ମୋର ମୋକ୍ଷ, ମୋର ନିର୍ବାଣ। ତମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଥର ସେ ତାର ଓଠ ଛୁଆଁଏ ମୋ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଦେହ ଉପରେ। ତା ଓଠରୁ ହିଁ ଅମୃତ ଝରେ, ତା ସ୍ପର୍ଶରେ, ତା ସ୍ମିତରେ, ତା ସ୍ୱରରେ।
କେଜାଣି ମୋର ଜଳି ଯାଇଥିବା ଡେଣା ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଏ ନୂତନ ଡେଣା କଅଁଳି ଉଠେ। ସେ ହସି ଉଠେ, ମୁଁ ବି। ମୁଁ କହେ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। କ'ଣ କୁହ? ସେ ତାର ଚମ୍ପା କଢ଼ି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଲରା କେଶକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ କହେ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର, ପ୍ରେମ ଓ ଗଭୀର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତୀତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ସେ ଘର, ଏଇ ଧୂଳି ମାଟିର ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ସେ ଘରେ ତମେ ହିଁ ଥିବ ପରିମୋର, ଫୁଲର ପରିମୋର। ସାରା ସଞ୍ଜ ସାରା ସକାଳ ମୁଁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବି ତମରି ଚାରିକଡ଼େ ପ୍ରଜାପତି ପାଲଟି। ସେ ହସି ଉଠେ, ତ ତା ହସରେ ଅସରା ଅସରା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼େ। ତୁମେ ରାଜି ନା? ମୁଁ ପଚାରେ। ଗୋଟେ ସ୍ମିତ ହସର ଲହର ଖେଳାଇ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଓକେ ବାବା, ମୁଁ ରାଜି। ତାର ସେ ମଧୁର ସମ୍ମତିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥାଏ ମୋ ମାଟିର ଅଗଣାକୁ। ପତ୍ରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଧ୍ୟାପିକା ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାମଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତା। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କରି କବିତା ତୁମେ ଆସିଛ ବର୍ଷାରାଣୀ। କବି ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାମଲ। नमस्कार, मु तेजस्विनी सामल। मो घर राजकनिका केन्द्रापड़ा तुलसी महिला महाविद्यालय मो अध्यापिका भावे कार्यरत। मो कवितार शीर्षक तुमे आसीछ वर्षा राणी। वर्षा तुमे आसिल, असहाय मने भरीगला उन्माद। वर्षा राणी तुम सह ताल देई नाची उठिला पागलिनी मयूर। शुष्क मरुभूमि रे मेंटिगला सबु पिपासा तृष्णात जीवर। वर्षा राणी तुमे आसिल, बिजुली रोशनी करी आकाश चमकी उठे। आजी शिशु मने आनंद खेली जाए, कागजर डंगा सथे विभोर हुए। तुम सह ताल देई बेंग बेंगुली केई कटर राब दिए। शस्य श्यामल हसी उठिला तुम आसीबा जानी। तुम स्पर्श भाई धरणी नूतन रूप साजिला। ग्रीष्मर उष्मतारे रुष्ट थिबा प्राणी चातक परी चाहि रहिथिले तुम आसीबा बाटकू। परिशेष तुमे आसीगल, सबु प्रतीक्षार अंत घटाई। सबुठी आज खुशीर चमक, नईनाल परिपूर्ण गाँ दानरे हसर जुआर। पोखरी भर्ती कहीं फूल हरसई सभिंक चित। भ्रमर भी फूलरू फूल गुड़ी मधु करुछि संग्रह। तुमर स्पर्श पाई गुणु गुणु गाए गीत। अबारित तन्मयतारे वर्षा राणी तुमे सभी को विभोर कला बेले मु द्वंद्वरे पड़ुथिली। श्वासरोध हो जाउथिली, चाहि बसुथिली नूतन एक आलोकित सूर्योदय को। तमाम इच्छा को सजई रखुथिली काहा प्रतीक्षारे। सारा राति तुमे बर्षि जाउथिल, माटी भिजुथिला अद्यम पिपासारे। वृक्षराजी मान भिजुथिला निर्बाक निबसतारे। मु किंतु खुशी हेउ नथिली, किछि स्वप्न तरांगित हेउथिला आखिर पलक तळे। तुमर टोपा टोपा जलरे मो लुहकु लुचाउथिली समयर चुप काठ तळे। देखुथिली मन भरी ए दुनिया को, जेउठी मो भली निष्पेषित मानव मुक्तिर मशाल धरी करंती चित्कार। चतुर्दिगे भयर राजुती, नीतिर ध्वंस स्तूपे बसिछि अनति। एठी केही सुरक्षित नुहे, तमे एका ही वर्षा राणी बुझिबार मन कथा। केही एठी लुहर मूल्य बुझंतिनी, तमे ही तो एका जानिपार बोली। मनर सरहदे भरी दियो आशार आलोक। सेइथिपाई तो तमे आसिले स्वतः गड़ी जाए आखिरु लुह, लुचि जाए मोर अव्यक्त वेदना, जीवनर सब कोह आउ अवशोष। धन्यवाद। सतरे कण आमे ओडिया, ओडिया को प्राण भरी भल पाउथिबा आमे कण गोटे गोटे मनीष? एभली प्रश्न से ही करि पारंती जे प्रकृत रे 16 अणा ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति को प्राण भरी भल पाती। से भली जड़े प्राबंधिक अध्यापक गोलोक नायक ढेंकानाल कपिलास महाविद्यालय रे
से इंग्राजी अध्यापक भावे कार्यरत। आसंतु ए संख्या रे देखिबा तांकरी प्रबंध आस आमे ओडिया हवा। प्राबंधिक अध्यापक गोलोक नायक। नमस्कार। आज आसतु आम आरंभ करवा आलोचना आस आमे ओडिया हम। ये टॉपिक ना शुणी सारापर आपण मैंने समस्ते कोई तो आश्चर्य होते कौन आम सतरे ओडिया नुहे कि हाँ आम ओडिशा रे जन्म होइछे ओडिया भाषा कहचे आम ओडिया किंतु जब आप निरीक्षी देखिए आम केते मात्रा ओडिया ताको आज आलोचना विषय अच्छे। बंधुगण आपण मैंने समस्ते जानते चतुर्दश शताब्दी पूर्व ओडिया भाषार जन्म होइछि किंतु फेब्रुआरी 20 तारिख 2014 मसीह आपको शास्त्रीय मान्यता मिली एवं मार्च 11 तारिख में भारत सरकार मार्च 11 तारिख 2014 मसीह भारत सरकार आपको स्वतंत्र नोटिफिकेशन माध्यम शास्त्रीय मान्यता देते। से दिन ठारू आम समस्त खुशी मनइले जहाँ हूँ आम गोटे परम तृप्ति मिलला। सभा समिति कले बाहाबा ने किए क्या कोलाकुल है से किए कहले ओडिशार मुख्यमंत्री जदि ओडिया भाषा कहीपर तेबे ये भाषार भविष्य कौन यार दायित्व न। बंधुगण ओडिशार मुख्यमंत्री आज किए अच्छी काली किए हे तार बड़ कथा किए ओडिया कहला किए ओडिया न कहला सेटा मध्य बड़ कथा आमे तांको व्यतिरेके आमे जो मैंने अच्छे शिक्षित कौचे जब संभ्रांत लोक कौचे ओडिशार आउ किसी व्यक्ति अच्छे जो मान आम मुंडी कौचे से माने कौन सतरे आम ओडिया कि आपन जे निरीक्षी देखिए तीक्ष्ण दृष्टि देखिए आम पिला आम ओडिया स्कूल पढ़ाती नहीं आम ओडिया को घृणाबद्ध करती ओडिया को हिंदी शैली रे तमिल शैली रे बंगाली स्टाइल रे आम कहवाक खुशी लगती। ये आधिपत्य आम कथार ना ये आधिपत्य आम टीवी रे आम सिनेमा रे आपको प्रतिफलन है सेतिक नुहे ये दुर्योग एबेठ आरंभ है 1500 शताब्दी शेष आड़क ये आरंभ होशार भाषा संस्कृतिर दुर्योग आरंभ हो। कपिलेन्द्र देव पर हमीर देव को दायित्व देवार थिला किंतु सेतबेले पुरुषोत्तम देव को जो दायित्व दिया सेतबेले ब्राह्मणवादर पुनः प्रतिष्ठान पाई ओडिया संस्कृति को बलिदान कर दिया। गुर्जिया संस्कृति को आने सेतबेले ये विपर्य आरंभ है। जितेबाला यूरोप कंट्री रे याकू रेनेसा कहुए सेतबेले ओडिया भाषा संस्कृति को हस्तालोकन समय कहुए। छाड़ू से कथा इतिहास कथा जब आप देखा आमर ओडिया नथिबार धारा ओडिया बासना नथिबार कथा आम सब देखा पाचे आम गीत आम कथार आम सिनेमा बर्तमान हिंदी गीत शैली बोला जाऊँच जगन्नाथ भजन को बर्तमान हिंदी शैली बोला जाऊँच 20 वर्षर झील राति अधरे जगन्नाथ को स्वप्न देखुची बोली गीत गाँची कुंडे धरी शुचे बोली स्वप्न देखुची गीत शुणिले लगे जगन्नाथ आम आराध्य देवता नुहति ये बोधे बेगी पैंट सार्ट पिंधा कौन एक युवक जाक बजाऊँगी बा हिंदी गीत गाँची। आपण देखिए ओडिशार संस्कृति बर्तमान जगन्नाथ को पछर पकई रास्ता कड़े विभिन्न प्रकार देवादेवी आसिले कि मूल संस्कृति चौराटीए ना चौराटीए थे भी संजवती ना संजवती देते भी से बहुर ओढ़ना ना ये रज अच्छी दोली ना कबाड़ी खेल ना बागुड़ी खेल ना एवं अन्य बहुत कथा अच्छी यदि आपण मैंने हांडीशाल भी आमर आज कंट्रोल है ओडिशार परिवार ये ओडिशार परिवार कहले आंध्र आसिले आमर माने चुली जलिब चाउल आसिले रेंगुन आमर भात खियाजिब एवं अंडा आसिले आंध्र आमर खिया किंतु ओडिशार जो जलवायु एपे प्रचुर्य आपको आम सब भूल जाइए गाँ को निया सिंगाणी नेकी बोली आम ढेंकानाल आंब खाइबानी जेहेतु भारत वर्षर सबुठ भल पाग होची आंब ढेंकानाल एवठू आंब जीव नासिक बा नागपुर नागपुर आंब आसिले आम तो अति आनंदर खाइबा किंतु ढेंकानाल जे आंब खाइबार ताकत आमर ना आमर साहस ना सत्साहस तेबे ये सब कथा भितर आम बर्तमान कौन करवा ये 1000 वर्षर कथा को केमिति बंचाई रखा क्या दोष देले हेनी आम समस्त को परिवर्तन होगा पड़ो समस्त को सचेतन होगा पड़ो जिते बाट जाऊना कहीं आम समस्त को निज गाँ निज माँ निज माटी निज भाषा को गुरुत्व देवाक पड़ो से ओडिशार कवि माने द्रुप्त कंठरे गाइछथि एठी 12 मासरे 13 पर्व सबू लागे नुआ नुआ धान बिलरे सुना फसल पवन भी मन छुआ चितऊ चकुड़ी आरिसा पिठा गछरे चढ़ी गाए कविता
एठी बासी पखाड़ भी लागे बढ़िया आज गौरवे कहबी मु ओडिया मु ओडिया। ये सचेतना को क्रियाशील जब आम कर तेबे किछि परिवर्तन हबार आशा अछि। आज प्रजन्मर जो प्रयास जारी रही से बंधु को मु स्वागत करुच्ची एवं तांको अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची प्रचेषा से आहरी आगू जातु ओडिया भाषा को उज्जीवित करंतु। यह ही प्रभु जगन्नाथ निकट में मोर प्रार्थना एवं भक्तिगत प्रणाम। सुभद्रा विश्वाल ओडापड़ा पंचायत समिति महाविद्यालय ओडिया सम्मानर स्नातक छात्री। ए संख्यार तांकरी कविता माँ पाई पदे आसंते देखिबा। कविता माँ पाई पदे कवि सुभद्रा विश्वाल। मो कवितार शीर्षक होची माँ पाई पदे। माँ से तो अमृतर बुंदाए, माँ से तो अमृतर बुंदाए जहाँ विषर समुद्र को भी करिपारे अमृतमय। सुखिला उठरे हस दिए से, भोकिला पेट को खाद्य दिए से। ता कोଳରେ मुंड रखिदेले लागे जेपरि सब किछि मिलिगला कि मो पाद तले। अंधर आशाबाड़ी परि से, आकाशर विशालता परि से, पृथ्वीर सहनशीलता से। शत्रु आगे झांसी राणी ठारू कम नुह। आखिरु लुह पुछि भरी दिए आशा असुमारी स्वप्न। आगको बढ़िबाकू बाट बतई दिए से। सबु समस्यार समाधान करिपारुथिबा विचारपतिटिए परि से। विशिष्ट साहित्य संगठक, कवि, गाल्पिक एवं संपादक रूपे ओडिशा रे सुपरिचित विवेकानंद पट्टनायक। ए संख्यार विवेकानंद पट्टनायकर गल्प प्रेम अढ़ई अक्षर। आसंतु तेबे देखिबा ए संख्यार गल्प प्रेम अढ़ई अक्षर। गाल्पिक विवेकानंद पट्टनायक। आकाशरे पूर्णिमार जह्न रूपली किरण माणवसा गुरुवार चिता झोटी भली चतुर्दिगरे बिछई पड़ी। राजधानी राजा रास्ता आज चिकमिक रंगीन आलोरे झलसुची। समय राति 12टा। एठी सहरटा क्लांत होई शोइजबाकू चाहुची, किंतु पुलिस पेट्रोलियम गाड़ी सबू ताकू व्यस्त विब्रत कर पकाउछन्ति। तथापि अमानिया पवनटा सहर को भेद नाना बाय गीत गाई हालका निदरे शुआई देबाकू चाहुछि। जह्न जश्नरे सुंदर परिवेश भितरे खिन भिन करी तार अतीत को खोजुची चंद्र। ता जन्म ए सहरर एक आवर्जनापूर्ण ड्रेन कोड़े। तथापि से केबे अभिमान करिनी, भांगी पड़िनी। सरल विश्वासी प्राणीटे से निजक से कहीं छोटे मन करिवो। तथापि विवाह व्रत और पर्वपर्वाणी गुड़िकरे भोजी खाई फिंगा जाइथिबा अईठा खली भितरे चंद्र तार निज परिचय खोजे। स्मृति को रोमांचन करे ओमानिया अबुझा पिलादिन बुझाए, कारण ता मन को ता भाग्य को से बुझी पारेनी, खोजी पारेनी। चंद्र अति कम समय रे मनीष को निजर कर पकाए। आपणार भाषा कहे, लांगुड़ हलाई बंधुत्वर बंधन में बांधि पकाए। राजकुमार भली प्राणीटी को किए बा अंडीरा कुकुर बोली कहब। ता बयसर बसंत रे फूल बगीचार भंवरटीए परी गुणुगुण होई प्रेम गीत गाउछि। से एवं यौवन रे प्रथम पाहाचरे पदार्पण करिछि। आज कहीं तार मंत्री क्वार्टर कथा मन पड़ा। चंद्र एकाकी चलिला सेठाको। सेठारे पड़िथिबा किछि सुस्वादु खाद्यर बास्ना ताको पागल करदेला। जेमती से खाद्यरू
କିଛି ତା ପାଟିରେ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହ ଏକ ପ୍ରେମର ଆବେଦନ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାଃ, ସତରେ କି ଟେଷ୍ଟି ସେ ଖାଦ୍ୟ! ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀଟା ଯେ କେତେ ବିଉଟି ହେଇନଥିବ। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ବୋଧହୁଏ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଅଳି ଅଳି ଝିଅକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ସେ ମୃଗନୟନୀ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ଧଳା ମାଇ କୁତିଟିକୁ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ସତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ମନରେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଭାଷା ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା। ଆରେ ବିନ୍ଦୁ ତା ପ୍ରେମର ବାଚାକୁ ଇସାରାରେ କହୁଥିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସତରେ ଯେପରି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଯୁଗ ଯୁଗର। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଠି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱର କିଛି ଅଲଗା ନିଆରା। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କଦାପି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲା ବିନ୍ଦୁକୁ ବିବାହ କରି ସେ ବିବାହ କରିଛି। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦୁହେଁ ବରକନ୍ୟା ବେଶରେ କାରରେ ବସି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅ, ବାଜା ବାଣ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଏବେ ଚଉଠି ରାତିର ପର୍ବ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସତେ କି ସହରର ବତୀକୁଣ୍ଠରେ ଜଳୁଥିବା ଆଲୁଅ ତାକୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ତା ସ୍ୱପ୍ନର ସବୁ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଶକ୍ତ ଠେଙ୍ଗାର ଆଘାତରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟି ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ଛୁଟିଲା। ବାସ୍, ସେଇଠି ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବିନ୍ଦୁ। କରୁଣ ଚାହାଣୀ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଲା। ଆକାଶରୁ ଦୁଇ ଟୋପା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଆଖିପତା ଉପରେ ତାର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ଗଲାଣି। ସକାଳ ହେଇ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତରେ ଉପରେ ପଡ଼ି ତା ଚଉଠି ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ତ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା। ଆମର ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7978733002। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।